غنشوفوا الان واحد الحاله اللي غيكون فيها au lieu d'avoir des valeurs du caractère on aura des classes de caractère. غنشوفوا هاد l'exercice 3 راه كنا شفناه في الحصص اللي قبل. Donc le but ici c'est de déterminer la médiane. نحددوا شنو هي la médiane. Donc أول شيء المهم كيف ما خدمنا في الأمثلة السابقة نخدموا في هذا المثال. Donc l'effectif total. Donc l'effectif total هذاك n grand n في الحالة هو 20. 20 la moitié de 20 نص ديال 20 10. Donc نحسبوا 10. On va 10 de gauche et 10 de droite. Donc 4 plus 3 c'est 7. باش نكمل انا 10 خاصني ناخذ واحد 3 من 8 صافي. الا خدينا 3 غتشط لينا في 8 غتخشي 5. يعني الا حسبنا 10 غيكون عندنا من جهه اليسار من جهه دو غوش 4 plus 3 c'est 7 plus 3 c'est 10. هنا فين غيكمل الحساب. عاوتاني إلا حسبنا 10 من جهة اليمين 5 plus 5 c'est 10. يعني هاد جوج شرطة جاو في هاد الخانة في هاد لا سيلول يعني لا ميديان غتكون كتنتمي لهاد لا كلاس. هاد لا كلاس كنسميوها دونك لا ميديان. المهم انت في الجواب غتقول لا ميديان appartient. La médiane appartient à la classe H compris entre 110 et 120. La troisième classe. Ouais, de la classe كنسميوها la classe médiane. La classe médiane. بالنسبة لو mode, c'est la valeur de caractère qui est le plus grand effectif. Donc, fait le plus grand effectif, c'est 8. Ouais, 8, c'est l'effectif de la classe, de la troisième classe. يعني هاد la classe هي فين كاين le mode. كنت قلت لكم الحصة اللي فايتة le mode وكتبت راه هاد la classe. كاين اللي كيقول هاد la classe راه هي هاد la classe هي la classe modale. La classe modale زعما la classe اللي كينتمي ليها le mode. La classe modale. صافي دابا شفنا كيفاش تحدد لا ميديان الا كان عندك لي كلاس. ندوزو دابا لي طوندول المصطلح الاخر. دونك لي طوندول المهم اون ايطوندول. دونك هذا غنستعملوه باش نحددو شي حاجه سميتها لا ديسبيرسيون. بالعربيه التشتت. Définition. L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs prises par un caractère. Donc, là, بيتحسب l'étendue كتشد أكبر قيمة وكتنقص منها أصغر قيمة. المهم القيم ديال الميزة الإحصائية du caractère statistique. نشوفو دابا exemple. دابا لا ديسبيرسيون التشتت كتكلم عليه الا كان عندك دو بوبولاسيون جوج ديال الساكنات وبغيتي تقارن بيناتهم. دونك اون كونسيدير لي دو سيري ستاتيستيك سويفونت. اش درنا سولنا بحال كنفترضوا عندنا دو كلاس صافي. واحد الكلاس غنسميوه ا واحد القسم سميتو غنرمزو ليه ب ا واحد القسم غنرمزو ليه ب بي صافي. يعني درنا الدراسه الاحصائيه في جوج اقسام واحد القسم A وواحد القسم B. سألنا التلاميذ المسافة اللي كاينة بين المنزل ديالهم وبين المدرسة. La distance entre le domicile et l'école. يعني le caractère c'est la distance entre le domicile et l'école. L'effectif c'est le nombre des élèves. Donc كل تلميذ جاوبنا كاين اللي قال لك 4 كيلومتر كاين اللي قال لك 5 كيلومتر وغادي بهاد الطريقة. وغنحدد l'effectif total.
Donc l'effectif total pour chaque population, là pour chaque série statistique, il y en a 20. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de calculer la moyenne arithmétique de chaque série statistique. غنحسبوا المعدل الحسابي ديال كل متسلسلة إحصائية. Donc نبداو بالمعدل الحسابي ديال la série A. Donc je vais noter cette moyenne N indice A. Donc pour calculer la moyenne, il suffit de multiplier chaque valeur de caractère par son effectif et diviser le tout par l'effectif total. برشنا هادشي في الحصص الفايتة. Donc on a 4 fois 9 4 fois 9 plus 5 fois 1 plus 7 fois 4 plus 8 fois 6. Donc نديرو les parenthèses واخا ماشي ضروريين. Donc le tout divisé par 20 qui est l'effectif total. Donc إلا حسبتي كلشي في الآخر غتلقى M indice A égale 5,85. Alors la moyenne des distances, ça veut dire que la moyenne ça va être en kilomètres. Monsieur, c'est la moyenne de l'autre série statistique. M indice B. Donc 2 fois 7. 5 fois 3. 7 fois 4. Et 10 fois 6. Le tout divisé par 20. Donc il a حسبتي في الآخر غتلقى M indice B égale à 5,85 km. ولقينا أن هاد لي دو سيري ont la même moyenne, عندهم نفس المعدل الحسابي. دونك باش نهضروا على التشتت خاص لي دو سيري ستاتيستيك خاص يكون عندهم لا ميم موين arithmétique. نكملوا ندوزو دابا لي طوندو. ونحسبوا لي طوندو de chaque série. Donc on a l'étendue de la série A. رمز لي E indice A. Donc اش قلنا في la définition قلنا غنشدو la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc هنا إلا شفتي في la série A شنو هي أكبر قيمة كياخدها لو كاركتير؟ هي 8 كيلومتر ياك. يعني غنشدو 8 كيلومتر ونقصو منها 4 كيلومتر اللي هي أصغر قيمة. قلت لكم راه هو ساهل شويه لي طوندو في الحساب ديالو. غنديرو 8 كيلومتر، المهم ماشي ضروري تكتب الوحده هنا في هذه الحاله، موان 4 كيلومتر. دونك à la fin on trouve 4 km. Donc هذا هو l'étendue ديال la série A. Deuxième l'étendue de la série B. Donc E indice B égale. نشوفوا شنو هي la plus grande valeur. Donc la plus grande valeur c'est 10 km. Donc moins 2 km. Donc 10 km moins 2 km. Le résultat c'est 8 km. On va déduire la dispersion. C'est un jeu double تشتت. Donc on a puisque
خاص يكون عندهم نفس المعدل الحسابي. دونك هنا في هذه الحاله راه عندهم نفس المعدل الحسابي. عندنا ام انديس ا ايكالا ام انديس بي. اي en plus de ça هنا حسبنا لي زيتوندو ديال لي دو سيري. حسبنا لي طوندو ديال ا و لي طوندو ديال بي. دونك هنا لقينا راه لي طوندو ديال بي راه supérieur, strictement supérieur à l'étendue de A. Alors, donc on a un golo, les valeurs. Alors, les valeurs de la série B sont plus dispersées que celles de A, de la série A. دائما ديك لا سيري اللي كيكون داك لي طوندو ديالها كبير كنقولوا راه لي فالور ديالها كيكونوا بلو ديسبيرسي، كيكونوا اكثر تشتتا. بامكاني نعكس الجمله نقول alors les valeurs de la série A sont moins. كون بدينا بالعكس انا كون كتبنا هنايا A حنا غنكتبوا هنا بلاصه بلس كنا غنديروا moins dispersé que celle de la série B. plus dispersé أكثر تشتتا، moins dispersé هي أقل تشتتا.